श्रीमा श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई बापा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय वंदे मातरम रा जन्म कथा। वंदे मातरम रा जन्म कथा प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते भुवनेश्वर खंडगिरी निकटस्थ तपोवनर महेंद्र भाई महेंद्रनाथ स्वाई को मु अनुरोध करुछि। महेंद्र भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे मां श्री अरविंद शरणं मम। मांकर अपार करुणारू आमे समस्ते आज ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे जोग देइचे। एथिरे जोग देइथिबा सब अपा भाई मान को स्वागतम प्रणाम शुभेच्छा। संयोजनार गुरु दायित्व नहीं कमल भाई को शुभेच्छा। आमर आलोचनार विषयटी होची वंदे मातरम जन्म कथा। वंदे मातरम समस्तंकर मुहरे पाटिरे ओठरे अति सहजरे उच्चारित हुए। आमे आजिकाली आमे अपा भाई माने समस्ते प्रत्येक को संभाषण कला बेले वंदे मातरम भी कहूचु। एई वंदे मातरम संपर्क रे आज किसी आलोचना करिबा। आपण माने समस्ते जानती प्रति दर्शन दिवस रे श्री अरविंद आश्रम प्लेग्राउंड रे सबु ग्रुप निर्दिष्ट स्थान रे ठिया हेबा परे प्रणब दा जेतबेले थिले तांकर दृढ़ कंठरे आकाश प्रकंपित करी उच्च स्वर रे स्लोगान दौतले मधुमयी जननीकर जय हेउ एवं शेषरे कहउतले वंदे मातरम। एई वंदे मातरम ध्वनि समग्र प्लेग्राउंड तथा आखपाख अंचल को स्पंदित करुला। एबे भी करूछि। एई वंदे मातरम टी कौन सी एक फेब्रुआरी 21 तारिख माँ कर पवित्र जन्म दिवस रे जन्म दिवस शुभ मुहूर्त रे मार्च पास्ट सरीगला। अखंड भारत मानचित्र सम्मुख रे दिव्यजननी श्रीमा दंडायमान। हठात प्रणबदांक कंठरू स्वतस्फूर्त भाव रे स्फुरित होला उच्च स्वर रे वंदे मातरम। सही दिव्य मुहूर्त प्रत्येक विश्ववासी मानक पाई एक गभीर रहस्य उन्मोचित करदेला। परम उत्साह रे सेठी जो माने उपस्थित थिले मातृ संतानगण माँ अदिति दिव्य जननी श्री मां का सम्मुख रे एही मातृमंत्र वंदे मातरम उच्चारण करबा लागिले। गाई उठिले वंदे मातरम। जो माने उपस्थित थिले सेमानक भितरु केतक कहंती देहर प्रतिटी अणु परमाणु मध्य आनंद रे गाई उठिले वंदे मातरम। एही मातृमंत्र मां का सामने रे गाइले समस्ते एक रणदुंदुबी नाद परी। सेही दिन सेही मुहूर्त रे समस्त अनुभव कले माँ अतिमानस आलोक को ओह्लाई आणुचंती एई सूर्य स्नांत धरणी भितर। ताहारी आगमनीर जय ध्वनि आमे मातृ संतान गण तृप्त कंठरे घोषणा करुचु वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। माँ प्लेग्राउंड मझिरे द्रुत भंगी रे दृढ़ भाव ठिया होई थांती।
प्रणाम ग्रहण करुथांती, सैल्यूट ग्रहण करुथांती। मांकर से समय रूप अवर्णनीय, पृथ्वी इतिहास रे एक अविस्मरणीय मुहूर्त। यही वंदे मातरम केतबेले आरंभ हला 1905 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगदेश कहले सेतबेले कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बुझौतला। बंग, बिहार, ओडिशा तीनोटी प्रदेश को मिसैकि 1905 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगदेश को दुईटी प्रदेश रे विभक्त कले। फल समग्र भारतवासी बहु शताब्दी बोह निद्रा भंग कला। समस्ते किछि इनएक्टिव हो पड़ते। यही बंग भंग समस्त को निदर उठेदेला। से रीतिमत स्वदेशी आंदोलन आरंभ है। यार प्रतिवाद रे समस्ते निर्भय वंदे मातरम ध्वनि देवाक लगिले। छात्री छात्र माने स्कूल कॉलेज रे दल दल होई वंदे मातरम गान कले। स्वदेशी संगीत मान गान करने को लगिले। 1905 अक्टोबर मासरे जो दिन बंगभंग घोषणा करागला से दिनटी को लोके उपवास कटेले एवं परस्पर हाथ में राखी बांधिले। बिलाती द्रव्य वर्जन आह्वान दिगला। स्तूपाकृत बिलाती पोशाक अग्नि संयोग करागला। विश्वगुरु रवींद्रनाथ संगीत बांग्लार माटी बांग्लार जल यही समय रे रचित होइतला। श्री अरविंद कहले यह मो बा तुमर बा तार कार्य नुहे। मु तुमे आमे एठारे काहीकि आमे केही भी नुह। ये कार्य स्वयं भगवान कर। से ही बंगदेश को जागृत करिसेंती। तांकरी शक्ति एठारे काम करुची। सबु किछि से ही करुचंती। आम मानक पछरे से ही रहिचंती। ये जातिर हृदय रे से ही अमर होई विराजमान करुचंती। यही नाम अभ्युत्थान भितरे वंदे मातरम अभ्युत्थान भितरे ये जाति तांकु ही उपलब्धि करिवो। श्री अरविंद यही कथाटी सेतबेले कहिथिले। 1905 डिसेंबर काश्मीर कांग्रेस अधिवेशन रे श्री अरविंद अंतराल रही चारोटी प्रस्ताव गृहीत कराई नेबा पई चेष्टा कले। से चारोटी प्रस्ताव हला नंबर 1 बंगभंगर प्रतिवाद, 2 बिलाती द्रव्य वर्जन, 3 पूर्ण स्वराज, 4 स्वदेशी द्रव्य ग्रहण। किंतु सही सभारे नरमपंथी मानकर संख्या आधिक्य हेतु ता होई पारला नहीं। केवल बंगभंग और बिलाती द्रव्य वर्जन दुईटी पॉइंट सेठी गृहीत हैला। श्री अरविंद वंदे मातरम आंदोलन जेतेबेले प्रबल रूप धारण कला 1906 मसीह बरोदारे जो चाकरी करथिले श्री अरविंद 750 टंका वेतन रे सेठू विदाउट पे बा लॉस ऑफ पे रे लंबा छुट्टी नहीं बरोदारू कलिकता आसले। किंतु 1906 जुलाई मास ठारू संपूर्ण भाव बरोदा छाड़ीदेले। श्री अरविंदर बंगला पर्व 4 वर्ष 6 रु 10 एप्रिल रे श्री अरविंद जाई पहुंच जाइछन्ती पंडिचेरी रे। यही पर्वर शुभारंभ है बरिशाल सम्मिलनी। बरिशाल रे गोटे सम्मिलनी होता है बंगभंग विरुद्ध रे। प्रथमे प्रकाश्य भाव श्री अरविंद सेठी जोग देले।
सुरेंद्रनाथ बानर्जी, विपिन चंद्र पाल प्रभृति नेता मानक सह मिसी निषेधाज्ञा भंग कले श्री अरविंद। पुलिस लाठीचार्ज है। पुलिस प्रहार खाई मध्य समस्त उपस्थित जनता पहाड़ पड़ुए जा उपरे सी कहते वंदे मातरम एवं समस्ते पाई धुर था वंदे मातरम। वंदे मातरम ध्वनि रे गगन पवन मुखरित करते। सेतिकी बेले जातीयता भावर प्रतिष्ठा पाई जुगांतर नामक एक पत्रिकार सृष्टि हला। एई पत्रिका प्रकाशन कले अविनाश भट्टाचार्य। श्री अरविंद प्रथमे प्रथमे एथिरे प्रबंध मान लिखुतिले। बारिंद्र उपेंद्रनाथ बंदोपाध्याय मध्य लेखा देउतिले। बारिंद्र श्री अरविंद सान भाई। प्रथमे यह अल्प संख्यार छपा हेउतला, सबु बिक्री हेउ नथिला। श्री अरविंद लेखा पढ़ी अनेक युवक सेति प्रति आकृष्ट हेले। जुगांतर काटती अनेक बढ़ीगला। 10-20 हजार पत्रिका छपा हला दिन को। पत्रिका खंडीर दाम थिला 1 पैसा। मात्र लोके खंडी को टंकाटे देकरी किणिले। केतेक लोक 100 टंका देकरी पत्रिका खंडे नहीं चली गले। चेंज नवा अपेक्षा भी कले ना। जुगांतर भल रोजगार हला, किंतु सेठी जो माने काम करुले से अर्थ प्रति दृष्टि नथला। गोटे भंगा बाक्सरे से टंका जाक सब रखी दउथिले। देशर युवक मान को जातीयता भाव में उद्बुद्ध करने शिक्षार व्यवस्था करने को हेबो बोली एक रेजुलेशन पास हला। एक स्वतंत्र जातीय महाविद्यालय प्रतिष्ठा प्रस्ताव गृहीत हला सभारे। जादवपुर ठारे ताहा प्रतिष्ठा हेबो। सेही सभारे राजा सुबोध मल्लिक घोषणा कले से 1 लाख टंका देबे कॉलेज प्रतिष्ठा निमंते। शर्त जदि श्री अरविंद निजे कॉलेजर दायित्व नियंती एवं अल्प वेतन रे कॉलेजर प्रिंसिपाल दायित्व रे रह। श्री अरविंद बरोदारू 750 टंका वेतन छाड़ी मात्र 150 टंका रे जातीय महाविद्यालय प्रिंसिपाल दायित्व नेले। वर्तमान सही कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी। वंदे मातरम पत्रिका सृष्टि किपरि हला। विपिन चंद्र पाल तत्वावधान रे एवं तांको संपादकत्व रे न्यू इंडिया नामक एक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होउथला। न्यू इंडिया। विपिन चंद्र पाल चाहिए जे श्री अरविंद से पत्रिकार दायित्व नियंतु। ताई हला श्री अरविंद राजी हेले एवं से न्यू इंडिया पत्रिकार नाम बदलाई रखिले वंदे मातरम। यह दैनिक पत्रिका रूप में प्रकाशित है। बंकिम चंद्रंकर वंदे मातरम मंत्र एते दिनक सार्थक है। श्री अरविंद केवल छात्र मानक नुहे समग्र भारत वर्षर शिक्षादाता गुरु हो गले। वंदे मातरम जन्म कथा कहवा से दिन थिला दुर्गा पूजार सप्तमी पूजा समय रात्रि। बंकिम चंद्र से दिन माँ दुर्गा को प्रणाम करी ऊपर को मुंड टेकिला बेलू को देखिले तांका आगरे स्वर्णमयी दुर्गा दंडायमाना एवं तत्सहित तांका आखि आगरे भासीगला एई मंत्रटी वंदे मातरम स्वर्णाक्षर। वंदे मातरम एक संस्कृत शब्द जार अर्थ है मां को वंदना करुछि।
ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଏପରି ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମଣିଷ ନିର୍ଭୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ଆତ୍ମବଳି ଦେଇପାରେ। ଇଏ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଋଷି ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ସେମାନେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମନ୍ତ୍ରର ଦ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଋଷି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଢ଼ ଆଗରେ ବସି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଜାତି ପାଖରେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ହେଲା ସେ ଆମକୁ ମାତୃ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ମନ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନ ପାରିଛୁ ଯେ ମାତୃଭୂମି ଖଣ୍ଡିଏ ଭୂଖଣ୍ଡ ବା ଜନସମଷ୍ଟି ଠାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ କିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକ ମହତୀ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଗ୍ରହ ଭାବରେ ଦେଖା ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ ମନକୁ ଅଭିଭୂତ ଓ ହୃଦୟକୁ ଅଧିକାର କରିବ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଗଭୀର ଅନୁରାଗ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଏକ ହୋଇ ଯିବା ହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟାଏ ଓ ଅଭିଶପ୍ତ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଜନନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛୁ ନ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ମାଟିଖଣ୍ଡ ଭୂଖଣ୍ଡ ନଦୀ ନାଳ ବନଭୂମିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ଦେଖୁଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହୁଁ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଶପ୍ତ ଜାତିକୁ କେହି ଉଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। 1875 ମସିହାର କଥା। ଦିନେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗଦର୍ଶନ ପତ୍ରିକା ଅଫିସରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବଙ୍ଗଦର୍ଶନ ପତ୍ରିକାଟି ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରିକାର ସିଏ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ। ପତ୍ରିକାର ଛାପା କାମ ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରେସର ଜନୈକ କର୍ମଚାରୀ ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି କିଛି ଲେଖା ଦରକାର। ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ବିବ୍ରତ। ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ଯାହା ତାହା ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନାହିଁ। ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପାଇଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଗଲା ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ। କାଗଜଟି ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ନେଲେ। ତାହା ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ରଚିତ ଏକ କବିତା, ଏକ ଉଦାସ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ହୃଦୟ ରକ୍ତରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ତ ପ୍ରଦେଶକୁ ମନ୍ଥିତ କରୁଥିବା ଏକ କବିତାର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି। ଭାବିଲେ ଏହା ତ ମୋ ପୂଜାର ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ କିପରି ୟାକୁ ପ୍ରେସକୁ ଦେବି? ଏହାକୁ ଛାପିବା କ'ଣ ଠିକ ହେବ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ। ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ମନ। ସମ୍ମୁଖକୁ ଦେଖିଲେ ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ହାତରୁ କିଛି ନେଇକରି ଯିବେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ନିଅ। କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଧରିକିରି ହସ ହସ ବଦନରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ କାଗଜ ଭିତରେ ସେ ଯେପରି ନେଇଗଲେ ଏକ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି, ଏକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ସେ ନେଇକରି ଗଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ସେହି ପବିତ୍ର ଦିନର ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର
ଜାତିର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରୂପିତ ହେଲା। ଆମ ଜାତିର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। 1875 ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଜନ୍ମ ହେଲା। 1882 ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ମଠ ପୁସ୍ତକ ଛପା ହେଲା। ଆନନ୍ଦ ମଠର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଏକଦା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ରଚନା କଲେ ଆନନ୍ଦ ମଠ। ଆନନ୍ଦ ମଠର ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆନନ୍ଦ ମଠର ନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫା ପରେ ଗୁମ୍ଫା, ଗୁମ୍ଫା ପରେ ଗୁମ୍ଫା। ଆନନ୍ଦ ମଠର କଥାବସ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା? ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଭାରତ ମାତା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲି କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଯିବେ। 1882 ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମଠ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। 1886 କଲିକତା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରାଗଲା। 1894 ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 2 ବର୍ଷ ପରେ କଲିକତା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କଲେ ନିଜେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଏହାପରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଶୁଭଯାତ୍ରା ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। 1905 ମସିହାରେ ମା ଭଗବତୀ ଦେଖିଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଉଭା ହେଲେ। 10 ପ୍ରହରଣ ଧାରିଣୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଭାରତୀ ନିଜେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ମା ଶୁଣ, କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ 20-30 ବର୍ଷ ପରେ ଦିନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଧମନୀରେ ଉତ୍ତାଳ ଉଷ୍ମ ରକ୍ତର ତରଙ୍ଗ ଛୁଟାଇଦେବ। 1875ରୁ 1907। 1907ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି, 32 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଙ୍କିମ ତାଙ୍କର ମହାନ ସଙ୍ଗୀତଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ତାହା ଶୁଣିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ଜାତି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରଟିଏ, ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ ଜାତି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ। ମା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ଭୀକ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବେଦବାକ୍ୟ। ଏହି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ନିର୍ଭୀକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବେଦବାକ୍ୟ। 1905 ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଭୂମିକା ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇକରି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଜନସମୁଦ୍ର, ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ପରସ୍ପର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅପା ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭିତରେ ଭାବନ୍ତୁ କି ସ୍ୱର ସେ ନ ହେଇଥିବ, କି ଶକ୍ତି।
रवीन्द्रनाथ चलिले आगे आगे मस्जिद आड़क समस्त हाथ में राखी बांधे हिंदू मुसलमान सिख जैन यही बात पड़े ना वंदे मातरम एक जन आंदोलन में परिणत होगला वंदे मातरम यही मंत्रटी यौवन प्राप्त है श्री अरविंद हेले स्वदेश आत्मार वाणी मूर्ति आपण मैंने जानते देशबंधु चित्तरंजन जिते प्लीड करुले कोर्ट रे श्री अरविंद सपक्ष सी कहते ये होती स्वदेशी आत्मार वाणी मूर्ति जी ठियाई काठगड़ा से कहले वंदे मातरम केवल गोटे कविता नुहे यह जातिर प्राणवायु रे गढ़ा तार जागरणी मंत्र तेणु वंदे मातरम एमिति एक व्यवस्था थिला एमिति एक कथा बहन करी आणुथला समस्ते ताकू गान करिबा मात्र के निजको शक्तिशाली मन करुथले भितरे जो भय थाए से पलई जाउथला ये रहु नथला भय बोली कौन वंदे मातरम जी गान कला सी भय बोली कौन जानू नथला तेणु श्री अरविंद वंदे मातरम संपर्क में कहले यह हूँ निर्भीक शक्ति और सामर्थ्यर वेद वाक्य समग्र जाति एक होई ठियाला लॉर्ड कर्जनकर बंगभंग चलिब नाही घरे घरे से दिन चुली जलिला नाही प्रति मनीष गोटे मुहूर्त रूपांतरित हो गले समग्र देश उपर दे जमती झड़टी बोहीगला ता एक अद्भुत अभूतपूर्व अभावनीय घटना नलिंदा कहती व्यक्तिगत भाव में आम सब कौन थिलु आ राताराति कौन हो गलु या परिवर्तन आनिला वंदे मातरम आमे थिलु अति साधारण अति अज्ञ तामस जीव होई उठिलु सतर्क सचेतन आम जीवन रे देखादेला उद्देश्य लक्ष्य और अर्थ बड़लिका प्रभाव में चली निजको छाड़ी दे किंतु ता परिवर्ते जीवनटी संघटित है गोटे लक्ष्य नहीं समस्त देश सेतबेले क्रोध जर्जरित प्रतिटी पार्करे प्रतिटी संवादपत्र रे केवल गोटे कथा वंदे मातरम इंग्रेज हटाओ आमे स्वाधीनता चाहूं इंग्रेज चर्चित वर्जित भारतवर्ष चाहूं 1905 रे नलिंदा थिले प्रेसिडेंसी कॉलेज रो द्वितीय वार्षिक छात्र नलिंदा तांको भाषा रे कहती बंगभंग पाई तुमुल प्रतिवाद से किछि गोटे कार्यक्रम हेबो राखी बंधन परी किछि कार्य हेबो किंतु मु मोर प्रतिवाद जणाइबी केमिति से लेखिले नलिंदा प्रीति दास गुप्ता लिखती मु कॉलेज को गली परिधान जेमिति एमिति जेमिति मोर पितृवियोग घटी अर्थात खाली पाद देहरे जामा नहीं केवल खंडीय चादर क्लास को पशिया मात्रे समस्त अवाक प्रोफेसर मझिरे मझिरे मते चाहूथांती किछि कहू नथांती अनेक मोर एही कामटी को केवल रीति विरुद्ध नुहे असमीचीन बोली मन करुथिले तेबे अनेक जे प्रशंसनीय दृष्टि देखुथिले ता मते बुझी पारिथिली यह थिला वंदे मातरमर परिणाम प्रेसिडेंसी कॉलेज थिला धनी व्यक्ति मानक पिला मानक पई एक शिक्षानुष्ठान सेठारे स्वदेशी आंदोलन रो जुआर खूब कम छात्र को छुईथिला सेमानक भितरे नलिंदा परी मात्र केते जन छात्र थिले वंदे मातरम मातृमंत्र उद्बुद्ध हुई उल्लास कर जे कि निजर निज परिश्रम रे आंदोलन को गढ़ी तोली थिले
गोटे पट्टे चपल खबर कागज गुड़े कॉलेज को आनी लुचई सुजोग पाइबा मात्रे भारतीय मान को खराब भाषा भर्सना करुवा प्रोफेसर रासेल को ऊपर सद्व्यवहार कले कला बेले पार्टी वंदे मातरम केते शक्ति तेणु समस्ते शत शत कंठरू ध्वनित है वंदे मातरम निर्भीक छात्र माने पुणी अन्य क्लास को गले शांत शिष्ट से जमती किसी भी हुई नाही तुंडरे किंतु वंदे मातरम आकाश सेतबेले लाल होई उठिला वातावरण थिला उत्तप्त से समय श्री अरविंद थिले बरदारे 1906 मसीहार कथा यही सुवर्ण सुजोग सी हराइल नहीं तांको भाई बारिंद्र कहले बारिन को कहले तुमे जोग दियो पिला मानक संगे सेमानक मध्यरु अनेक कॉलेज छात्र माने छाती रक्त दे मां काली फोटो सामने प्रतिज्ञा कले देशमातृका को पराधीनतार कबल रक्षा करिवे सेमानक मध्यरु जणे थिले नलिंदा सबु बेले तांको मुहरे वंदे मातरम नलिंदा लिखिचंती प्राय वर्षटीय पूर्व दिने मध्यरात्रि रे आनुष्ठानिक भावे मु छातीर रक्त दे मां काली फोटो सामने गोपन रे प्रतिज्ञा करिथिली जे प्राणपण करी भारत जननी कर एकनिष्ठ सेवक हेबी एमिति भावरे पिला माने जन जन करी मुरारी पुकुर बगीचार एकत्रित हेले श्री अरविंद निर्देश रे बारिंद घोष एई पिला मान को प्रस्तुत कराइबा लागिले सेमानंकर समस्त मुहरे मातृमंत्र वंदे मातरम जेमिति देश एई महामंत्र पई जने उपयुक्त होतांक अपेक्षा थिला जहां दीक्षा स्पर्श पाई एई मंत्र परिणत हला एक जागृत शक्ति रे जातीय जीवन रे आसिले सेही महारीति स्वदेश आत्मार बाणी मृति श्री अरविंद से कहिले वंदे मातरम केवल गोटे कविता नुहे यह हला जातिर प्राणवायु रे गढ़ा तार जागरणी मंत्र यही मंत्र केवल बंगदेशर नुहे भारतर नुहे यह समग्र एशियार स्वाधीनतार उद्बोधनी मंत्र ये हला आपण पावाई में उच्चारण करुवा वंदे मातरम तापरे आरंभ हला खुदीराम कानाईलाल सत्येंद्रनाथ बोस समस्ते फांसी खुंट को गले वंदे मातरम ध्वनि रे गगन पवन कंपाई देउथांती बाघा जतीन बालेश्वर बुढ़ा बलंग नदी कूल ब्रिटिश साम्राज्य विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले इंग्रेज ऑफिसर माने तांकर युद्ध कौशल को भूरियसी प्रशंसा कर डेप्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर जनरल दिने विप्लवी पक्षर वकिल उपेन्द्रनाथ घोष को प्रश्न कले यही पैकेट भितर थिबा जतीन मुखर्जी लिखित 3टी प्रबंध पाठ करिसंती कि व्हाट ए मास्टर माइंड ही वाज बंची थिले सारा जगतर नेता सी ही थांते ये हेले बाघा जतीन माँ जो बाघा जतीन फोटो टी देखिले माँ पचार ये कौन श्री अरविंद सांगे थिले सेठी ठिया जड़े आश्रम साधक श्री अरविंद भक्त कहले ये प्रभु सांगे सब बेले रोकते से प्रभुंर लेफ्टेनांट माँ कहले ठीक ये आखिर मु जानी पारिली सी प्रभु सहित निश्चित भाव में थे श्री अरविंद कहती बाघा जतीन थिले मोर विश्वस्त सेनाध्यक्ष मानक मध्यरु अन्यतम से जड़े चमत्कार मनीष जहां मानव जातिर पुरता भाव में गण्य करा जाए इति सौंदर्य और शक्ति जनक भितरे रहिबा असंभव किंतु तांको भितरे थिला तांकर चेहरा थिला गोटे योद्धार चेहरा
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାଘା ଯତୀନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶବ୍ଦଟିଏ କାହାରି କାନରେ ବାଜୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇ କହୁଥିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୁହାର ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗୁହା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିପିନ ପାଲ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କର ବରିଶାଲକୁ ଯିବାର ଥାଏ। ସେଠାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିବେଶନ ହେବାର ଥାଏ। ନଦୀ କୂଳରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନି କରି ଅପେକ୍ଷାମାନ ଜନତା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ପୁଲିସ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାଳନା କଲା। ସେହି ସମୟରେ ବାଳକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଯିଏକି ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୁହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଳକଟିଏ ହଠାତ୍ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ। ପୁଲିସ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଲାଠି ପ୍ରହାର କଲା। ଗୋଟିଏ ପାହାର ଖାଉଥାନ୍ତି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହୁଥାନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାର ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆଘାତ ପାଇ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲେ କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନି ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଜନ୍ମ କଥା। ପୁଲିସ ଯେତେ ଥର ମୋତେ ଲାଠି ମାରିଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେ ଥର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତୃମନ୍ତ୍ରର ଏପରି ଶକ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନି ବଙ୍ଗଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଞ୍ଜାବ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ତଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ପରସ୍ପରର ପ୍ରୀତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମ୍ଭାଷଣର ଭାଷା ହୋଇ ଉଠିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆମେମାନେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଷଣ ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଥିଲା ଏକ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା। ପଞ୍ଜାବର ଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ଦେଖାହେଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନି କରି ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିବାଦନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜାଗରଣୀ ମନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏମିତି ଦୁର୍ବାର ଦୁର୍ଜୟ ଶକ୍ତି ବହନ କରି ସମଗ୍ର ଏସିଆରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାଘା ଯତୀନ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆମରି ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ତମେ ନଉଛ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତମେ ବାନ୍ଧିଛ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ। ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଘା ଯତୀନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ସମୟରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କିଲବି ସାହେବଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ସାଥୀ ଏଇ ପିଲାମାନେ ନିରପରାଧ, ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଅବିଚାର କରାନଯାଏ ତାହା ଦେଖିବେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସମାନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିଲବିଙ୍କ ପାଖରେ। 1915 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଚାର୍ଲସ ଟେଡାର୍ଟ। ବହୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେଇ ଏକା ଅନୁରୋଧ କଲେ ଟେଡାର୍ଟ ସାହେବଙ୍କୁ, ତୁମ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୋ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେମାନେ ଏହି ପଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରାନଯାଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିବା ଆସାମୀଟିଏ। ଇଂରେଜଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଆସାମୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶ ମାତୃକାର ଭକ୍ତ। କି ମହତ୍ ଉଦାର ପ୍ରାଣ। ନିଜର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
से विप्लवी साथी नीरेन मनोरंजन ज्योतिष इत्यादि चिंता करुले। बाघा जतीन शेष मुहूर्त कही जाइए जतीन्द्र मृत्यु पर टेडार साहेब बारिस्टर जेन राय को लिखिले, जानती मिस्टर राय, मो कर्तव्य मते करने किंतु जतीन्द्रनाथ आमर अपरिसीम श्रद्धा रही। से थिले भारतर श्रेष्ठ वीर संतान। 1915 मसीहा 22 तारीख नवेम्बर 22 तारीख नीरेन और मनोरंजन फांसी दिन, जहां को मुक्ति दवाई कि बाघा जतीन टेडार्ड साहेब को अनुरोध करते। हस हस मुहरे दुहे फांसी मंच आड़ को चली था। कि खुशी से दिन किए आग फांसी दौड़ी बेकरे गलैब से दुई जन मध्य प्रतियोगिता। मातृमंत्र वंदे मातरम उच्चारण करी एमाने मृत्यु भय को जय करी सारी था। मृत्यु भय को जय करिवार उपाय वंदे मातरम। शत शत बंदी मुखर ध्वनित वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दी जन फांसी खुंट आड़ को चली। 1915 मसीहा फेब्रुआरी 21 तारीख वीरेन्द्र दत्तगुप्त फांसी मंच अभिमुखे चली था। जीवा बाटर हठात देखिले बाघा जतीन जेल कोठरी ठिया। चमकी पड़ी टिके ठिया हुए एवं से शुणिले जतीन्द्रनाथ गुरु गंभीर कंठस्वर वीरेन वंदे मातरम। वीरेन मत जयध्वनि दे कहले वंदे मातरम। सारा कार प्रांगण जिते जी जो बंदी हूँ कर्मचारी हूँ समस्त कंठरे ध्वनित हवा लगे प्रकंपित हवा लगे वंदे मातरम वंदे मातरम। तापरे अतीत वीर संतान मान मध्य 3-4 जन वयस्क माने आश्रम अच्छा। नलिनीकांत गुप्त, सुधीर सरकार, नलिनी सरकार, नरेंद्रनाथ दासगुप्त। आमे जो आरंभ करते से पुणी फेरी आसवा आश्रम प्लेग्राउंड को। अतीत से वीर संतान माने जो माने से ग्रुप रे भी थिले से दिन जो दिन वंदे मातरम ध्वनि रे श्री अरविंद आश्रम प्लेग्राउंड प्रतिध्वनित हो उठीला समस्त अज्ञात माँ ठिया होता। पछक फेरिक देखिले केतक पिला सेमानक सहित धीर स्थिर शांत भाव ठिया होती। नलिनीकांत गुप्त, सुधीर सरकार, नलिनी सरकार, नरेंद्रनाथ दासगुप्त जो माने बेतमाड़ खाई पिठी फाटी किंतु मुहरे वंदे मातरम बाहर खाइले वंदे मातरम कहते। समस्ते ध्यानमग्न रक्त शिरा प्रशिरा धमनी रे प्रवाहित वंदे मातरम उष्णता। यही जयध्वनि कौन से अंतर को आलोड़ित कर जिते स्वतस्फूर्त भाव समस्ते प्लेग्राउंड रे गाई उठिले वंदे मातरम। ये बीज मंत्र तो थिला सेमानकर जपर माला दिने कौन सेमानकर अनुभव हेतिबो सेमानक अतीत जीवन कहानी मन पड़गला। मझी राति रे माँ काली फोटो सामने रक्त निज शरीर देह को काटिकी रक्त देकर पण करते देश मातृकार एकनिष्ठ सेवक हेबी सी हेले आम नलिंदा नलिनीकांत गुप्त शांत भाव ठिया होती। से होती श्री माँ श्री अरविंद प्रिय संतान। से माने आउ एबे कई ना माँ को पाखु चली जाइए।
ସୁଧୀର ଦା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା ପୁଣି ମନାଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଲେ। ସୁଧୀର ସରକାର ମନା ସରକାରଙ୍କ ବାପା, ଏଇ ମଣିଷଟି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବେଷ୍ଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବେଷ୍ଟି ରୂପ ଲାଭ କରିଛି। ସୁଧୀର ଦାଙ୍କ 80 ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ ମନା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସୁଧୀର ଦା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସୁଧୀର ଦାକୁ ଦେଖି ମା ମନାକୁ କହିଲେ, ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ କୁହ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ ଯେ ଶ୍ରୀମା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଭାର ସୁହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମନା କର। ସେତେବେଳେ ଯାକେ ବି ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମଣିଷଟିଏ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଲାଗି ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେଲେ, ଯିଏକି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଫଟୋକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସଚେତନ ମଣିଷଟିଏ, ଯାହାର ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ତା ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଦିନେ ଗଗନ ପବନକୁ ମୁଖରିତ କରିଥିଲା, ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଏକ ଜନନୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ କରେଇଦେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ଏଠିକି ଅବତରଣ କରେଇ ଆଣିଲେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ମା ନିଜେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଭାରତବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି କାହାରି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମା ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସହିତ ଏ ବିଶ୍ୱ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଥରେ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେବା। हे ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଏହି ମାନବ ସମାଜକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଢାଳି ଦଉଛୁ, ପ୍ରଣତି ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ ଗାଇ ଉଠୁଛୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅପା ଭାଇମାନେ, ଇଏ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଜୟ ଯାତ୍ରା। ଏଇଠି ରହିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶବ୍ଦଟି ଅତି ଚମତ୍କାର, ଆମେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିଲା ବେଳେ ଭାବିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବେଦବାକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛୁ, ସେହି ଭାବରେ ଚାଲୁଛୁ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରିକା ରୂପ ତାକୁ ଦେଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମର କେତୋଟି ସେହି ସମୟର 6-7 ମସିହାର ଲେଖା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କରିବି। ଏତିକିରେ ରହିବା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚିତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 মা মা মা